देयर इज अ केस टू बी मेड, बिकॉज जब मैं बाहर जाता हूँ तो सड़क फुटी हुई होती है, गटर बंद करने से तो किसी ने मना नहीं किया ना. सो लाइक मेरे अंदर का भी जो इंसान होता है वो कहता है यार मैं स्विट्जरलैंड में क्यों नहीं रहता, या मैं लाइक बिल्कुल जो बेस मटेरियल आप ही की बात की मैं बात कर रहा हूँ, जो बेस जख्म होते हैं उसका जो बेसिक मरहम है वो तो क्लियरली हमारे ट्रेडिशन से नहीं मिल रहा. अगर किसी को कुत्ते बिल्लियां पसंद है तो वो कहता है यार कुत्ते बिल्लियां को पाकिस्तानी लोग मोलेस्ट करते हैं, उनको मारते हैं, उनको उन पर जबर करते हैं. मैं बड़ी मंडेन बातें कर रहा हूँ. अगर कोई लड़की चाहती है कि वो पब्लिक बस पे बैठ के दफ्तर आ जाए या स्कूल आ जाए तो वो कहती है या मुझे एक बुजुर्ग मोलेस्ट कर देंगे, या मुझे एक लड़का छेड़ देगा, या मुझे भी घूरेगा, एंड टू टॉप इट ऑफ बस में ऐसे नहीं चल रहा होगा, बल्कि बस नहीं होगी वो ट्रैम होगा, होगी बस ही, वो कह रहे होंगे ट्रेन है और कहो ये ट्रेन है. यू नो इस तरह की फनी चीजें होती हैं. सो ये एक सकाफती शिकस्त नहीं है. फिर आपका जो सवाल है ना, ये जो जिसमें मुरक्कबात आपने ऐड कर दिए हैं सारा का सारा, वो 3 अलग अलग कैटेगरीज के हैं. एक सिविक लेवल के ऊपर आपको चेंज नजर आनी चाहिए, क्लीनलीनेस, द ऑर्गेनिक प्लैनेट अर्थ जो कि आपके सामने प्रेजेंट, या आप पार्टी टू मेकिंग इट ऑर्गेनिक हो, सफाई हो, ट्रांसपोर्ट के अंदर इंतजामी उमूर दुरुस्त हों, दरख्त लगे हुए हों, लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हों. दीज आर सिविक लेवल ड्यूटीज़ जो कि आपको स्वीडन में नजर आएंगी, नॉर्वे में, जो कि अमेरिका में भी कभी नजर नहीं आएगी. नजर आएगी अमेरिका में, जिंदगी नजर आएगी बल्कि आपको. सेफेस्ट प्लेस इज अबू धाबी इन द प्लैनेट एंड द क्लीनेस्ट प्लेस इज नॉर्वे इन द प्लैनेट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ना आप ये सोचें कि कुरान वाले हैं तो अबू धाबी कैसे सेफ हो गया, वो कुरान वाले नहीं, वो कुरान वाले नहीं है, ठीक है. और नॉर्वे कैसे सेफ हो गया, साफ सुथरा हो गया, वो भी कुरान वाले नहीं है. सो इट डज नॉट टेक अ रॉकेट साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड कि कुछ फितरा की डिमांड्स होती हैं और हमारी फितरा इस लेवल पे पोल्यूट हुई थी. इसको साइको सोशल कैपेबिलिटी बोलते हैं. हमारी साइको सोशल कैपेबिलिटी, हमारी सड़कें नहीं गंदी, याद रखिएगा, ये असूल याद रखिएगा. हमारी अम्मी और अबू के स्टैंडर्ड्स लो हैं. ये आसान सा सोल्यूशन बता रहा हूँ. या आपको मैं एक दिन के लिए किसी जेल सेल के क्वार्टर में डालूं, चाहे उधर आपको मुरगन गजाएं भी आ रही हों, आपने आधे घंटे बाद वहां से निकलना. मैं लानत है ऐसे खाने पे, सर आपने इतनी गंदगी में रखा है मुझे. मगर आप लाहौर की सड़कों पे आके यू आर नॉट गोना प्रोटेस्ट इवन दो वही गंदगी है, ठीक है. यू क्रॉस ओवर एंड यू गोना इवन ऐड टू दैट. ये स्टैंडर्ड घर से आते हैं, ये फितरा के स्टैंडर्ड हैं. कुरान इन फितरा के स्टैंडर्ड को कहाँ से लेके आता है? अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट प्रेजेंट करता है दुनिया में कि आप अकेले में मोमिन नहीं हैं तो आप पब्लिक में मोमिनीन के बैनर लेके ना फिरें. You have to have your standard of cleanliness and organizational skill given to you by your mother and father. You have to train your sons and daughters. Now, I do not want Shahbaz Sharif's force to come and clean Lahore. I want everyone in Lahore to clean Lahore. सर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा मुझे. नहीं, I know that. I know that. आप सवाल और है. मैं बताता हूँ ना वो कैसे सवाल असल में ना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपका. मैं उसको 1 लाइन में आंसर दूंगा. You will never understand it. Now, एक सिविक्स का जो बॉक्स है ना, सिविक्स का जो बॉक्स, वो डोमेस्टिक इंस्ट्रूमेंटेशन से आता है. अब आ जाए ऊपर इस चीज को आपने कहा लड़की सेफ नहीं है. ये सिविक्स का मसला नहीं है सर, ये लीगल मसला है, ठीक है. लड़की सेफ ना होने का नॉर्वे में भी तरीका एक ही है, जो गांटानामो में भी वही तरीका है, जो नॉर्वे में, अमेरिका में भी, ब्राजील में भी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे भी वही था, आदम के टाइम पे वही था. वो सफाई सुथराई या अम्मी अब्बू की सिविक सेंस से नहीं आता, वो लॉ एंड ऑर्डर से आता होता है. ये दूसरा आपका कैटेगरी है. एक लड़की सेफ नहीं है और उमर खत्ताब चाहिए, तो हर लड़के को उमर खत्ताब बनने से किसने रोका हुआ है? हमारी रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ इस्लाम ने, ठीक है. उसने कहा है कि अमर बिल मारूफ तो हम खुद करेंगे और वन नही मुनकर नवाज शरीफ करेगा, ठीक है. ये डिस्पोजिशन ही गलत है, क्योंकि अमर बिल मारूफ को गांधी साहब से लेके डॉक्टर साहब कोई भी बंदा ले लें, इस वक्त के ट्रेडिशनल लिस्ट जितने भी हैं वो अमर बिन मारूफ और दावा इल खैर का एक ही मतलब लेते हैं. अल्लाह ने एक मतलब नहीं लिया हुआ. सुन लें, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं सर. अगर अमर बिल मारूफ एक बंदे को कुरान में पाक वाला दे दें तो एनआरकी फैल जाएगी. इस वक्त की करंट पॉलिटिकल विजिलेंटिज्म होगा जी. अमर का मतलब होता है कि मैंने ऑर्डर करना है, हुक्म देना. इज दैट रॉन्ग? कुरान का आपने कहा कि अगर इट्स नॉट रॉन्ग. एवरी मुस्लिम मैन इज अ पुलिसमैन, एवरी मुस्लिम मैन इज एन आर्मी मैन. They are obedient to the जो भी सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है. इसका मतलब ये तो सिविल सोसाइटी 21वीं सिविल सोसाइटी की एपिटमी ये है कि हर बंदा सवाल का जवाब नहीं मिला, दूसरा आप बात गलत कर रहे हैं. सुन लें, हर एपिटमी ऑफ सिविल सोसाइटी ये होती है कि मुझे पुलिस वाले की जरूरत, मेरी बेटी को पुलिस वाले की जरूरत है ना, हर जगह पुलिस नहीं हो सकती. उसको मुसलमानों की बस्ती में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक वक्त आएगा कि यमन से हजरमूत का एक लड़की सफर अकेले करेगी, सामान लदा होगा और दुनिया में कोई इसको नहीं डरा सकेगा सिवाय अल्लाह के, कि everyone will be protecting her. उसको सिर्फ अपने गुनाह का डर होगा कि मैं खुद गुनाह ना कोई कर लूं, किसी जाती ना कर लूं. कोई आदमी नहीं तंग करा. तो हिरा से काबे का तवाफ करने के लिए औरतें उतरेंगी और उनको अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं होगा. इसका मतलब ये होता है कि implementation of the law has trained the people into behaving themselves. Now civics अलग है, legal अलग है. अब ये दोनों चीजें नहीं चल सकती सर अगर पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशन ताकत
طاقت کے تھرو اللہ کا نظام ہاتھ میں پکڑنے والا ہے گروہ ہر وقت اس اتھارٹی کے اندر موجود نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا ہے کہ امر بالمعروف ون نہی عن المنکر ایک گروہ کرتا رہے گا, گروہ ہر وقت کرتا رہے گا, اور یہ تمہارا کام ہے اس گروہ کو ہر وقت مینٹین رکھنا. اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں گروہ کا اللہ نے کہ میس نہیں یہ کر سکے گا, اس لیے نہیں کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ کرے, وہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ کریں. Can I add something, sir? Sorry. یہ پورا تھیسس پورا سمجھ لیں, بس 30 more seconds. 30 more seconds. اب جب ایک گروہ کو آپ نے پولیٹیکل, فائنینشیل اور مینٹل مسل دے دیا ہو, تو وہ پولیٹیکل نیٹ ورکنگ کے تھرو یہ امپلیمنٹیشن کر لیتا ہوتا ہے. پالیسی وہ بناتے ہوتے ہیں, نیچے امپلیمنٹرز ہوتے ہیں, جو پولیس فورس ہوتی ہے یا آرمی ہوتی ہے, امپلیمنٹرز ہوتے ہیں, یہ جو آپ کے اسٹیٹس مین ہوتے ہیں, جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں, بیوروکریٹس ہوگا, نظام سو جب یہ والے قرآن والے ہوں گے نا, اوپر والے یہ والے لوگ قرآن پاک کے امپلیمنٹرز ہوں گے, تو نیچے ڈومیسٹک امی اور ابو بھی قرآن والے ہوں گے. میتھس ہمیشہ میمک کرتا ہے نیچے اوپر والی لیئر کو, بیچ والی لیئر کو نہیں میمک کرتا, یاد رکھیے گا, وہ ہمیشہ ٹاپ لیئر کو میمک کرتا ہے. یہ ہماری سائیکالوجی ہے کہ اقبال کے ٹائم پہ اگر ڈسکور ہوئی تو اقبال نے اپنے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں لکھ دیتا, اس نے بھی لکھا یہی ہے, مگر تب تک کی جو پروگرس تھی ہیومن سائنٹیفک, اس میں وہ نہیں, وہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب ہمیں پتا ہے کہ سیروٹونن میپ کیا ہے, کہ عام بندہ کبھی بھی اپنی اصلیت میں نہیں ہوتا. عام بندہ ہمیشہ ایک میم میں ہوتا ہے, میم بناتا ہے وہ کس کی, اپنی اس ٹاپ لیئر کی کہ جو ویزیبل پاور میں ہوتی ہے. ویزیبلی اس وقت ہمارے پاس جو لوگ پاور میں, پارلیمنٹ ہاؤس میں, آرمی میں, ان کی میمز ہی بنی ہوئی ہیں نیچے. آپ ٹاک شو دیکھیں, ایسے بات ہوتی ہے اور ٹاپک ہوتا ہے, ٹک ٹاکر سے لے کے مین اسٹریم میڈیا تک, سب کے سب انہی لوگوں کی میمز ہیں, ریفلیکشنز ہوتے ہیں, ایوری تھنگ. ناؤ امی اور ابو کو ٹھیک کر کے ٹرمپ نے جس طرح پورا کلچر ڈیفائن کیا میڈیا لینڈسکیپ کا دنیا میں, وہ کر رہا ہے, ٹو اسمال, وہ ببل آف بہت ہی چھوٹا سا ایک فلیکر ہے ٹرمپ نا, ایک بندے سے. یو ہیو ٹو کریٹ اے جماعت جو کہ سیلف ریپلیکیٹنگ ہو, وہ اتنی اٹریکٹیو ہو کہ لوگ اس جیسا بننا چاہیں گے. جماعتی تحریک, گروہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ گروہ سرٹن نمبر آف پیپل, ایک سرٹن کٹ ہوتا ہے جو انٹلیکچولیزم کی طرف موو کروا رہے ہیں بچوں کو ہم, اور وہ ان میں سے ظاہر سب تو نہیں پہنچیں گے. سو ان کی میمکری نیچے امی اور ابو کی اسٹینڈرڈز بناتی ہے, وہ اسٹینڈرڈز کلینلینس لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہی اسٹینڈرڈز درختیوں کو آتے ہیں. دیکھیں میں ایک چھوٹا سا ویژن دیتا ہوں, بڑا لاسٹ اسٹیٹمنٹ, کہ اگر ہم سب پاکستانی روز گھر سے باہر نکلیں اور کچھ نہ کریں سوائے اپنی گلی محلہ سب صاف کر رہے ہوں, تو 24 آورز میں پاکستان صاف ہوتا ہے. 24 کروڑ خاک رو باہر آئیں گے تو وہ جگہ گندی نہیں رہ سکتی, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سڑکیں صاف ہوں گی, اس سے کیا ہوگا, اس سے ان کے گھر کبھی بھی اگلی نسلوں تک گندے نہیں ہوں گے. اور مگر وہ کیوں کریں گے, وہ بھائی اوپر میمکری کرنے کے لیے قرآن پاک کی انسٹرومنٹیشن ضروری ہے, قرآن پاک کا ڈائریکٹ پیغام دینا ضروری ہے, کہ جو صفائی نہیں کرتا وہ اسلام میں ہے ہی نہیں, آدھا اسلام ختم ہو گیا. جی